ये लोक मैंने जानी पारुनथिले यात्रा प्रकृत कौन होउछि एवं एमाने जो खोलीदेले निज कथा कहवा ना रे परस्पर को आक्षेप करवा ना रे यात्रा को मैंने लंगड़ा करदेले पैसा फेरैबा पैसा नबा किंतु पैसाटा एते मात्रा रे फेरैबा एते मात्रा नबा कथा नथिला एटा बहुत हे गला से समस्या है लोक मैंने चमकिले एत पैसा कारबार हुए यात्रा टिकेट 25 पैसा थिला मोर प्रथम नाटक देखी 25 पैसा माँ संगे ए 500 टंका 800 टंका ब्लैक होची टिकेट दोषी तो मालिक को कहि परिबानी मालिक पृष्ठपोषक कलाकार बेले बेले चगला होला कलाकार 3 जगह पैसा नहीं जाते कलाकार जवाब दे के आखड़ा घर पसंद ना नरिपुंडा सोशल मीडिया रे सामाजिक गणमाध्यम टीवी गणमाध्यम रे मालिक को गाली देले मालिक तांको मारले बोली अभियोग हला से कथा किए देखिलेन तार प्रमाण मिललानी कि नरिपुंडा गाली देले तांको खराब कथा कहले मालिक ना धरी से कथा समस्त देखिले मालिक सुधरियो कोन सुधरियो कलाकार सुधरियो यात्रा मालिक सुधरियो माने मालिक बेले बेले अति उत्साहित हो जाइछन्ती जेमि जे एई मालिक माने जो नुवा मालिक जने आसिले सी हठात गोटे कलाकार दरमा एते बढ़ौछि जे यात्रा इंडस्ट्री हलचल हो जाउछि जे एमाने गोटे बड़ दबारे माहिर बाबू बाबू मोर एटा हबो जा तथास्तु बाबू 5 लाख नेबी जा नहीं जा ई कथा माने मालिक माने करि आज दिन जेतले मालिक माने को ऊपर विपदरा पड़ी बाध्य हे पार्टी करछन समाप्त हे यात्रा रे बारंबार विवाद देखा जाउछि पैसा को नै कि विवाद देखा गला पीयूष त्रिपाठी होंतु किंतु कि अन्य कलाकार होंतु ये केबे सर सरीबो और यात्रा रो या ऊपर कोन इफेक्ट पडुछि दर्शक यात्रा देखियो को आसीबे तो नै दर्शक आसीबे न आसीबे ता गोटे कथा यात्रा ऊपर खराब प्रभाव पडुछि काहे खराब प्रभाव पडुछि ये लोक मैंने जानी पारुनथिले यात्रा प्रकृत कौन होउछि बोली एवं एमाने जो खोलीदेले निज कथा कहवा ना रे परस्पर को आक्षेप करवा ना रे यात्रा को मैंने लंगड़ा करदेले जे प्रकृत रे यात्रा रे अनेक कथा अच्छी से कथा को लेकिन भी यात्रा चलता और लोकप्रियता थिला जो पैसा को नहीं विवाद तो आज नुह एमती अनेक विवाद यात्रा आगुरी पैसा नहीं अच्छी जेहेतु ये मीडिया अच्छी और लोकप्रियता बहुत अच्छी जहाँ को नहीं विवाद ता पछरे एणु कथाटा चर्चा है पैसा फेरैबा पैसा नबा किंतु पैसाटा एते मात्रा रे फेरैबा एते मात्रा नबा कथा नथिला एटा बहुत हे गला से समस्या है लोक मैंने चमकिले एते पैसा कारबार हुए यात्रा कलाकार एते पैसा पाती ताले किसी लोग प्रश्न उठले टैक्स दौरान ना ना किसी लोग प्रश्न उठले मैंने एते पैसा नौ अभिनय केमी कर किसी लोग प्रश्न उठले ये पैसा नौ आमको टिकेट रेट बढ़ुची ये सब विभिन्न कथा आसला ना जब एक लोक जान ना टिकेट रेट आउटी बढ़ी भी लोक किसी कही न था माने लोक मैंने किसी कहते लोकप्रियता को से किणी किणी चलती टिकेट 25 पैसा थिला मोर प्रथम नाटक देखी 25 पैसा माँ संगे ए 500 टंका 800 टंका ब्लैक होची टिकेट ये मोर जीवन काल भितर एणु लोकप्रियता पछरे अर्थ कौन अच्छी से बाबद लोक प्रश्न से उठेले जिते देखिले कलाकार एत पैसा नौ कहीं नौ प्रश्न कले से कौन करुच्ची विनिमय आमको कौन दौर दर्शक उपभोक्ता से चाहिए मुझे कौन पाइबी आठू से समस्या अच्छी और ये जो कथाटी आसी जो द्वंद्वटी उपजुची सब कथार समाधान अच्छी कथा समाधान हम किसी असुविधा दोषी तो मालिक को कहीपरानी मालिक पृष्ठपोषक कलाकार बेले बेले चगला हुंती कलाकार 3 जगह पैसा नहीं जाती कलाकार जवाब दे के आखड़ा घर पसंद ना जदि गोटे मालिक 2 मालिक बाहर पैसा नहीं गोटे मालिक यदि टाण पड़े से मालिक बाहर रहिले मालिक हैरान हेले कलाकार मुह खोलिले बैन कलाकार आगु बहुत मुह खोली कहीं बैन होना सोशल मीडिया नाला ये सोशल मीडिया दायी नरिपुंडा सोशल मीडिया रे सामाजिक गणमाध्यम टीवी गणमाध्यम रे मालिक को गाली देले मालिक तांको मारले बोली अभियोग हला से कथा किए देखिलेन तार प्रमाण मिललानी कि नरिपुंडा गाली देले तांको खराब कथा कहले मालिक ना धरी से कथा समस्त देखिले मालिक को स्वाभिमान कथा आसला जेहेतु मालिक चाकरी देइछि जने चाकरी मोफाई करछि मते कथा कहबो से तो पैसा देइछन एडवांस देइछन जी एडवांस देइछि त गाली देला एणु से कोन से रागरु भी हो एणु से कथा प्रमाणित हल तो बैन कले वर्तमान कलाकार सुधरिबे ना मालिक सुधरिबे कोन सुधरिबे कलाकार सुधरिबे यात्रा मालिक सुधरिबे माने मालिक बेले बेले अति उत्साहित हो जाइछन्ती जेमिति कलाकार भितर किसी स्वयं संपूर्ण कलाकार नाहंती किसी अण कलाकार अछन्ती किसी नेता श्रेणी कलाकार अछन्ती सेमती मालिक मान भितर से अवस्था जे समस्ते माने मालिक कौन बुझी ना मालिक कौन मालिक दायित्व कौन मालिक कर्तव्य कौन मालिक केते नीरव रहा दरकार मालिक रिजर्व हवा दरकार मालिक कौन कहे जी दब सी कह कौन
ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଇ ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବିବାଦରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ସକ୍ କୋଉଟା ହେଇଥିଲେ, କୋଉ ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ? ଏଇ ପଇସା ବିବାଦ ହଉ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ବିବାଦ ହେଇଛି। ଆଗରୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବୋମା ପଡ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ଆଗରୁ ହେଇଛି ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଲିକ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଦରମା ଏତେ ବଢ଼ଉଛି ଯେ ହଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ସିଂହବାହିନୀର ମାଲିକ ଯିଏ ଜଣେ 40 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଦରମାଟା 1 କୋଟି କେମିତି କରିବେ? ହଇଚଇ କରିଦେଲେ ଯାତ୍ରାକୁ। ତାପରେ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ। ସେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଦେଲେ କି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଏଇଟା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉନି। ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଲେବରମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଲୁଚିକି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଲିକ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିଟେ କରିବି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ରହୁ, ଯେମିତି ସିନେମାରେ ହେଉଛି ମୁଁ ନୂଆ ସିନେମାଟେ କରୁଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଉ ଯାତ୍ରାରେ। ସାର୍ ପିୟୁସି କ'ଣ ଖାଲି ଯାତ୍ରାରେ ବେପାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ଖାଲି ଧରାପରା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ ସେମିତି ପିୟୁସି ଗୋଟେ କରୁଛି ମୁଁ ନେବି? ସେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଅଛି। ସେମିତି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବେଳେ ଥିଲା, ସେମିତି ବି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେମିତି ବି ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେମିତି ନିରଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଥିଲା। କିଛି କିଛି ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ନାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ପୁଅମାନେ। ତାରପୁରରେ ରବି ବୋଲି ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ କଳାକାର, ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ବୟସ ତାଙ୍କ ହବଣି ଅଛି ନାହିଁ ଜାଣିନି ମୁଁ, ସେ ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ଲୋକ ହେଉଥିଲେ, କ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲିଂ ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ହିରୋଇନ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ କଂସ ଅମକ ଲୋକ କଂସ ରୋଲ୍ ଭଲ କରେ, ଇଏ ରାବଣ ଭଲ କରେ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ବାଜା ଅଛି, ଆଙ୍କ ରାଜା ଭଲ, ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଛି। ଇଏ ଯୋଉ କଳାକାର ଆଇ ମିନ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଯୋଉମାନେ ମିଟିଂ କରିକି କଳାକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ମାଲିକ ସଂଘ ସେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟଟା? ମାନେ ମାଲିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଭଳି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଖି ବୁଝି ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁ ଘର କରିବି ନେ ପଇସା ନେ, ବାବୁ ଗାଡ଼ି କରିବି ଯା ପଇସା ନେଇଯା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମାସୁର ଗୋଡ଼ାଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁଚିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବର ଦେବାରେ ମାହିର। ବାବୁ ବାବୁ ମୋର ଏଇଟା ହେବ, ଯା ତଥାସ୍ତୁ, ବାବୁ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ନେବି, ଯା ନେଇଯା। ଏଇ କଥା ମାନେ ମାଲିକମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦଟା ପଡ଼ିଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହଇରାଣ ଦରମା କମେଇବେ, କେତେ କମେଇବେ? 55 ଲକ୍ଷ, 60 ଲକ୍ଷ, 70 ଲକ୍ଷ ଦରମା କେତେ କମେଇବେ? 15 ଲକ୍ଷ ରଖିବେ, ସମ୍ଭାଳି ହେବ? କିଏ ମାନିବ? ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ହେବନି। ଏଣୁ ସେତିକି କଠୋର ହେଲେ, ସେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଏ କଥା ପରିପାଳନ ହେବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ମାଲିକ ଭିତରେ ଫାଙ୍କ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ପୁଣି ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କଳାକାର ତ ଚାହିଁବ ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, କଳାକାର କାହିଁକି ସଂଘ ରହିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଚାହିଁବ? ସଂଘ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଦରମା ବଢ଼ିବ ନା, ସଂଘ ରହିଲେ ତା ଦରମା ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ, 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଦେବୁ ନାହିଁ ମାଲିକମାନେ କହିବେ। ଯିଏ ପାଉଥିବ 55 ଲକ୍ଷ, ଯିଏ 15 ଲକ୍ଷ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଣୁ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସଂଘଟି, ମାଲିକ ସଂଘଟି ରହୁ? ଏଣୁ ସେମାନେ ମାଲିକ ସଂଘ ଭିତରେ ଫାଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମାଲିକ ସଂଘଟି ରହୁ, ମାଲିକ ସଂଘ ରହି ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ, ଭଲ ନାଟକ ତିଆରି ହେଉ, ଦର୍ଶକ ଭଲ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ କାହା ସାହସରେ ଆସିକି କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି ସେ କାଲି ମ୍ୟାନେଜର, ସେ ମ୍ୟାନେଜର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି କହିବିନି, ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁ ବାହାରି ଆସି କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ମାଲିକଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଲା? ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଉପରେ ପଟେ କାହିଁ ଝଗଡ଼ାକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି? ତାଙ୍କୁ କହିକି ସିଏ ଅଯଥା ଆସି କହିକିରି ବେଶୀ ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଲିକଙ୍କୁ। ମାଲିକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଳାକାରଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ମନଙ୍କର ଗାଳି ଦେଲେ, ଇଏ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ, ଦର୍ଶକ ବାହାରିବେ, ଦର୍ଶକ ଗାଳି ଦେବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେବ, ହୋ ହାଲାଟେ ହେବ। ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି ଏ ସମୟରେ ଆସି କଥା କହିବା ପାଇଁ? ତମେ ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିନ, କଥା କହିବା ଶିଖିନ, ତମେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛ, କାହା ପାଇଁ କହୁଛ ଜାଣିନ, କାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛ? ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ହଁ ବଙ୍କିମବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଲେ, ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି? ତାଙ୍କ ମାଲିକ କହିଲେ ନା ମାଲିକ ସଂଘ କହିଲେ? କିଏ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେଲା କହିବା ପାଇଁ? ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କାହିଁ କଲେ? ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ। ସେ ଅସୁବିଧା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ।